Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan 7. Kemarin kita selesai darus kedua, alhamdulillah. Berikutnya kita masuk ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita masuk darus ketiga ini, kita ingin merujuk dulu dari darus awal. Dari darus pertama, dari pelajaran pertama, kita belajar tentang huruf inna dan huruf la'alla. Mau Aisyah Anwar, inna harfu apa namanya, Inna harfu taukid wa nasbin. Kalau la'alla, La'alla harfu taraji wa nasbin. gitu. Dua-duanya masuk kepada jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Lalu dia menasabkan isimnya dan Menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. contoh i'rabnya inna sayyarata, Inna sayyarata jamilatun. sesungguhnya Benar ya, Ustaz. Sesungguhnya mobil itu bagus. inna harfu Inna harfu taukid wa nasbin mabniun alal fathi. taukid atau takkid sama. Inna adalah huruf penguat. Inna adalah huruf penguat dan Penasab menasab mabni di atas fathah. mabni di atas fathah. Fathahnya di atas huruf penguat. Waalaikumsalam Mudina. As-sayyarata, As-sayyarata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. as-sayyarah sebagai isim Sayyara sebagai isim inna mansub dan tanda nasabnya fathah zahirah di di akhir akhirnya. kalimat, di akhirnya. Jamilatan, Jamilatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jamilah sebagai Jamilah, Jamilah sebagai khabar inna eh, marfu dan dan tanda rafa'nya dhammah zahirah di akhirnya. di akhir. Jamilah itu tak marbuta kan? Jamilatan. Jamilatan amsal. Baca ulang tanpa diartikan biar hafal. Inna sayyarata. Inna sayyarata jamilatun. Inna harfu taukid wa nasbin mabniun alal fathi. As-sayyarata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jamilatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Syukran Ma'isy Anwar. Afwan Ustaz. Ummu Aqila, Ummu Jasmine, Ummu Dina, ahlan sahlan. Kita sedang merujuk ya, merujuk daras awal sebelum masuk ke daras ketiga. Rencananya kita mau masuk daras ketiga, tapi kita ingin merujuk dulu materi sebelum ini, yaitu tentang inna dan la'alla. Inna harfu taukid, la'alla harfu tarji, harapan.
Ummu Salamah tanpa diartikan langsung. Inna sayyarata. Oke. Inna sayyarata jamilatun. Hmm. Inna Inna harfu ta'kidin wa nasbin mabniun alal fathi. as-sayyarata Sayyarata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. jamilah. Jamilatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sekarang masukkan la'alla. Inna ganti la'alla. Sama tuh. La'alla jadi La'alla. la'alla sayyarata. La'alla sayyarata jamilatun. Berarti la'alla harfu Harfu taraji wa nasbin. nasbin. Sama. Mabni. Mabniun ala fathi. Jadi la'alla itu saudarinya Inna. inna. Menasabkan sama-sama menasabkan isim dan merafakkan. Merafikan khobarnya. Kalau ini untuk penguat, la'alla untuk mengharapkan. Ya, Pengharapan. Nah, Ustaz. mengharapkan. Contohnya nih, la'allal mudarrisa. La'allal mudarrisa bi khairin. Nah, semoga saja Semoga saja guru dalam keadaan baik. la'allal ima La'alla harfu taroji wa nasbin mabniun ala fathah. Fathai. al-mudarrisa Al-mudarrisa ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. bi khair jar majrur Bi khairin jar majrur sibhul jumlah khabar. uh, khabar la'alla. Nah, gitu. Syukran. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Ummu Hamriyana. Fadli Om. Hmm. Inna sayyarata. Inna sayyarata jamilatun. Mm-mm. Inna harfu ta'kid wa nasbin mabniun alal fathi. As-sayyarata ismun inna mansubun wa alamati nasbihi Wa fathatun alamat zahir wa alamatu wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mm-mm. Jamilatun khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, yang saudaranya Inna siapa Om? La'alla La'alla. Dia pengharapan ya. taraji. Taraji. Contoh nomor 2 Om. La'alla la'alla al-imama fi ghurfatihi. Semoga saja imam itu Semoga saja imam itu di dalam ruangannya. salasa. La'alla la'alla al-jawwa jamilun. Semoga Semoga saja saja cuacanya cuaca baik. arba'ah. Jawab la'alla. La'alla Khalidan najihun. Semoga Semoga Khalid. saja Semoga saja Khalid semoga saja Khalid berhasil. berhasil. Berhasil sukses lulus. Fatimah. La'alla Fatimata najihatan. Semoga Nah, saja Fatimah nah, najihah. najihatan. La'alla Nah, Fatimata najihatan. semoga Semoga saja saja Fatimah berhasil. Syed. La'allal khalata fil baiti. Sita. Oh, sita. La'alla Abdallahi fil fasli. Semoga Abdullah Semoga saja Abdullah di dalam kelas.
Sab'ah. Sab'ah. La'allal khalata fil baitil an. Semoga Semoga. saja bibi Nah, ganti inna. Inna innal khalata fil baiti al-an. Maknanya sesungguhnya jadi kan? ya sesungguhnya bibi di sekarang. Di rumah sekarang. Gitu. Sama kan fungsinya kan? Iya. Inna dan la'alla. Syukran. Muhamriyana. Ummu ukasha. Inna sayyarata. Inna sayyarata jamilatun. Mm-mm. Inna harfu ta'kidin wa nasbin mabniun 'alal fathi. Mm. As-sayyarata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mm. Jamilatun qabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau isim innanya diganti dengan domir, sesungguhnya dia menjadi Innahu jamilatun. kalau hu Inna mudzakkar. innaha Mm-mm. jamilatun. Sah innaha hiya. Kalau huwa, Innahu kalau anta, innaka anti, innaki ana, innana ana. ana Mm-mm. Innani, innani innani nahnu. nahnu innana Kalau antum, kalau antum innakum antunna, antunna innahunna kun, inkunna innakunna. inna kunna. Syukran. Ummu ukasha. Na'am, Ustaz. Afwan. Ummu muakilah. Fadli muakilah. Inna sayyarata. Inna sayyarata jamilatun. Inna harfu ta'kidi wa Din. nasbin. Harfu mudhaf. Harfu ta'kidin. Oh, harfu ta'kidin wa nasbin mabniyun 'alal fathi. As-sayyarata ismun inna mansubun wa Ismu. 'alamatu nasbihi Mudhaf. Mudhaf. Ismu. Inna. ismu inna mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu fathatun zahiratun fi akhirih. Bagus. Jamilah. Jamilatun khabaru inna marfu'un wa Marfu. alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammahnya nampak. Zahirah. Lawan dari zahirah. Dhammatun. Dhammatun dhammat muqaddam. Muqaddarah. Gitu. Oh, Dhammah. nam muqaddarah. Muqaddarah. Kalau nggak nampak ya. Muqaddarah. Fathah muqaddarah. Misalnya saya diganti Salma. Inna Salma. Gitu. Inna salmata Sama saja. jamila. Inna Oh, Salma. Inna Salma. Gitu. Inna Salma. inna salma. Oh, Jamilatun. tidak pakai mata Ya, Ustaz. muqaddarah. Muqaddaratun. Inna Inna Salma. salma jamilatun. Gitu. Itu fathahnya muqaddarah. Salma. Ada alif apa? Salma. Alif Alif maksud.
Maksuroh. Inna Salma, sesungguhnya Salma alat cantik, ya kan? Naam Ustaz. Untuk fathahnya muqaddar. Syukran. Mu'afiyah. Afwan Ustaz. Umu Naila Siha. Inna sayyarata. Inna sayyarota jamilatun. Mm-mm. Inna harfu ta'kidun wa Ulangi. Mudhaf ilaih. Harfu mudhaf ta'kidin. Mudhafun ilaih. Inna harfu ta'kidin wa nasbin Mm-mm. mabniun alal fathi. Bagus. As-sayyarota ismu inna mansubun wa alamatun wa nasbihi Wa alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi fathatu Dun. fathatun dohiratun akhirihi. Bagus. Jamilatun. Jamilatun khobar inna marfuun wa alamatun rof'ihi domatun dohiratun fi akhirihi. Bagus. Kalau innanya kita hapus, misalnya kan, menjadi As-sayyarota jamilatun. kan innanya dihapus, Oh nggak iya, pakai jadi in. as-sayyaroti Bukan, kenapa jamil. dikasrah? Kenapa dikasrah sayyarati? Kan Oh, kirain sebagai mubtada. Sebagai mubtada, as-sayyarotu ya Ustad. dia mubtada jadinya. As-sayyaratu. As-sayyarotu jamilatun. Nah gitu. As-sayyarah sebagai Sebagai mubtada. marfu. Marfuun bidomah. Nah, jamilatun. Jamilatun sebagai khobar. Marfu. Marfuun bidomah. Gitu. Jadi Ya. mubtada khabar. Masuk inna jadi inna sayyarata. Oh Ya, Om. iya. Nah Ustad. Oh seperti itu. Mansub-mansub itu mengganti ya Ustad. Yang tadinya jadi fathah. Harokatnya berubah kan? Oh iya Ustad. Ha. Ekran Naila sih bagus. Afwan Ustad, jazakallahu khair. Ibu Nur, inna sayyarata. Bu Nur ada? Nah, Ustadz, ada Ustadz. Inna saya rota jamilatun. Inna marfu. Inna harfu ta'kidin wa nasbin mabdiun ala fathi. As-sayyarata. As-sayaratu ismu inna As-sayyarata. as-sayarota ismu inna mangsubun wa alamatu nasbihi fathatun dokhiratun fi akhirihi. Jamilatun khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun dokhiratun fi akhirihi. Bagus, gitu Om. Jadi inna maknanya takkid. Takkid apa tuh Om? Penguat Ustadz, penjelas. Penguat penjelas. Nah, sekarang Ibu Nur, inna diganti laisa. Bagaimana jadinya? Laisa saya rota jamilatun. Oh, benar. Laisa saya rota jamilata. Bukan. Belum tepat. Kemarin tuh. Oh, jamilat. Laisa saya rota
Laisa sayarota jamilatin. Bukan. Ih, Laisa lagi. tuh. Laisa, dia laisa ini fungsinya apa? Oh iya, fungsinya menas apa sih? Apa? Astagfirullah. Coba, jangan putus asa. Ya Allah, Robi, Laisa, perkataan harus dihafalin. laisa apa dia fungsinya? Laisa tuh memansubkan isim dan marfu. Gimana nih ngomongnya? Nah, merofakkan isim. Merofakan isim, menasobkan khobar maksud. Nah, gitu. Laisa, contohnya ini. Laisa kitabu. Laisa kitabu bi kabirin. Buku, buku itu Buku itu tidak baru. Sesungguhnya buku itu tidak baru gitu ya, Tat. bukan. Nah, bukan, Laisa buku bukan apa? itu tidak baru. Bukan baru, tapi Bukan, bukan. Buku itu tidak baru. kabirin apa? Kebaru astagfirullah. Besar, Besar. Buku itu tidak. tidak besar. Masya Allah. Nah, nah, sekarang tadi sayyarah menjadi apa? Laisa sayaratu jamilata. Nah, gitu. Laisatis sayyaratu jamilatan. Laisatis sayaratu jamilata. Nah, jamilatan. Mobil itu tidak bagus, ya. Nah, Ustaz. Kebalikan dari inna kan? Nah, Ustaz. Ingat-ingat ya. Nah, Ustaz. Shukran. Afwan, Ustaz. Jazakallah Ummu khairan. Ahmad. Ummu Ahmad. Inna sayyarata. Inna sayyarata jamilatun. Nah, Inna harfu ta'kidin wa nasbin mabniyun 'alal fathi. As-sayyarata ismu inna mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. nah, Jamilatun khabar inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. nah. Udah mungkin Ahmad Ya Ustaz, sudah hafal mungkin. insyaallah Ustaz. Dibuang innanya sekarang. Jadi As-sayyaratu jamilatun. bagus. Sayyaratu Gan, mubtada. ya, ganti la'alla. La'al la'alla la'alla Ustaz. La'alla sama dengan inna ya Ustaz. La'alla sayyarata jamilatun. Bagus. Ganti laisa. Laisatis sayyaratu jamilatan. Berubah-ubah Jamilatan, jamilatun. Ya Ya Saya Ustaz. Ahmad. Ya Ustaz. Syukran. Ummu Zainab. Nah, Ustaz. Fadli Inna sayyarata jamilatun. Inna harfu ta'kidin wa nasbin mabniyun 'alal fathi. As-sayyarata ismu inna mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jamilatun khabaru inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dihapus innanya menjadi As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu ganti laisa. Nggak usah dirap. laisa. Laisa sayyarata
Bukan. Sebentar, Ustaz. Laisa sayyaratu jamilatan. Bi Nah, jamilatan. bijamilatin. Iya, bi jamilatun. Astagfirullah. Bi harfu jar. Bi harfu jar, Bijami nggak jamilat. lihat enggak? Apa, Ustaz? Bijami. Bi jamilatin. Oh iya. Kemudian karena sayyara mu'annas, tambahkan tak apa tuh? Ta marbutah. Kalau laisanya tambah apa? Oh, laisa kalau apa, Ustaz? Kalau isimnya mu'annas, laisa kita Oh, tambahkan. tambah tak, laisat. Nah, laisat. Tak Laisat. apanya? Tak, tak taknis. Tak taknis. Berarti laisatis kita bacanya. Oh iya. Laisatis sayyarata bi Bukan. jamilatin. Bukan sayarata. Oh iya. Astagfirullah. Laisatis. Anas ya, Ustaz? Bukan laisa, fungsinya apa? Laisa tuh. Fungsi laisa merafa'kan Oh isimnya iya, merafa'kan isim, dan memarfukan khobar. merafa'kan isim menasabkan Menasabkan khobar. menjadi lai. Laisatis sayyaratu bi jamilatin. Nah, gitu. Bisa, Bu Zainab ya. Pasti dimungkinin. Semoga dimudahkan, Ustaz. Berikutnya ada Ummu Jamilah. Dari Ummu Jamilah. Namanya sama tuh, Jamilah. Nah, Ustad. Bismillah. Inna. Inna saya rota jamilatun. Inna harfu takdin wa nasbi mabniun ala fathi. Saya rota isim inna masbu isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatu domirotun fathatun domirotun fil akhir Zahiratun. dohirotun fi akhirihi. Jamilah. Jamilatun khobar inna marfu'un wa alamatu domatun dohirotun fi Alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi domatun dohirotun fi akhirihi. Nah, gitu. Sekarang dihapus innanya menjadi Sayarotu jamil sayarotu jamilatun. Nah, masukkan laisa. Laisati sayarotu bijamilatun. Bijamilati. Nakirah tanwin. Bijamilatin. Nah, nakirah. Kalau Anda bilang nakirah, tanwinkan. Belum? Bijamilatu. Bukan. Bikin harfu jar. Laisati sayarotu bijamilatin. Bijamilatin. Nakirah tanwin. Tin. Ya Ustaz. Nah Ustaz. Fadli. Mungkin. Modina ada. Hadirah. Ya, hadir Ustaz. Akan sebentar. Akan. Ya, Assalamualaikum Ustaz, tadi masih ada kerjaan.
Dibaca ya? Baca ulang. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namudajul i'rabi. Inna sayyarata jamilatun. Inna harfun taukidin wa nasbin Harfu. mabniyun alal Harfu. Mudah. harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi. Nah. Asayarota ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Nah. Jamilatun khobar inna marfu'u wa alamatu raf'ihi dhammatun dohiratun fi akhirihi. Nah. Sekarang dihapus innanya menjadi Innanya dihapus as-sayyaratu jamilatun. diganti la'alla. La'alla sayyarata jamilatan. La'alla sayyarata. Jamilatan. Bukan. La'alla ya? Jamilatun. Ya gitu. Laisa. Laisa fi'lun madi wa naqis. Ganti laisa, bukan dia. Oh, Ganti laisa. bukan di Eropa. Laisa. Laisa sayyaratu jamilatun. Bukan. Laisa. Bentar. Laisa sayyaratu bi jamilatin. Nah, gitu. Iya. Bisa ya? Ya Syukran. belum fokus soalnya. Syukran Ustaz. Nah, udah semua ya ya? Bu Jasmine dia sakit. Alhamdulillah. Di daras awal kita belajar pola kata tanya am. Am artinya sama dengan au. Huruf ataf itu Tapi kalau am sebelumnya ada pertanyaan. Contohnya Amriana hadirah. Amriana ada. Atau Salama. Nah, Ustaz, Am digunakan untuk ya. Ya, Ustaz. Dua kata. Nyambung dua kata. Menunjukkan meminta Jawaban. pilihan jawaban ya. Pilihan jawaban. Si penanya belum mengetahui apa yang ditanyakan. Nah, Ustaz. Penanya belum tahu. Contohnya Amudarrisun anta am talibun. Jawabannya salah satunya. Ana talibun. Bukan jawabannya na'am atau la, bukan. Nah, Ustaz. Kalau am dan mudarisunnya dihapus misalnya. Amudarisun anta, jawabannya La. gitu. Ana talibatun. Kalau positif na'am. Ana mudarrisun. Gitu. Nah, kalau ada am, jawabannya salah satunya bukan dengan na'am, bukan. Memilih. Iya, na'am, Ustaz. Nah, misalnya tanya ke Ummu Salamah. Amaridatun anti am sahihatun? Ana sahihatun. Ana sahihatun. Atajiratun anti am mudarrisatun? Ana tajiratun. Amaliziyatun anti am andonisiyatun? Ana andonisiyatun. Jawabannya dengan salah satunya.
Jadi Nah, kapan kita gunakan? Sini ketika memilih antara dua pilihan ya Ustaz Dua pilihan yang ditanyakan. yang ditanyakan. Syukran. Assalamualaikum. Apa Ustaz? Insya Anwar, daras pertama kita belajar zu. Zu artinya apa, Om? Ingat? Zu. Afwan Ustaz. Zu artinya yang memiliki. Yang memiliki. Zu ilmin, zu malin, zu khuluqin. Zu khuluqin yang memiliki. Yang memiliki khuluqin. Khuluq. Zu khuluq. Khuluqin akhlak. Akhlak betul. Dia isim, fi'il apa huruf? Isim. Isim Huruf, apa namanya? huruf. Betul Zu huruf. Huruf. Huruf apa kalau begitu dia? Asmaul khamsah. Bukan. Belum tepat. Apa ya? Zu isim, fi'il apa huruf? Huruf. Belum tepat. Kalau huruf Isim ya. jawabannya. Isim Afwan Ustaz. Isim. Isim apa? Isim. Termasuk isim yang 5 tuh. Isim yang 5. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Zu, apalagi isim yang 5 lain? Ayah. Akhun. Abu. Akhun. Hamun. Dan Hu. Itu dia isim yang 6. Asmaul khamsah. Marfu'nya dengan huruf waw. Dengan huruf waw. Wa huwa mudhaf. Khuluqin. Khuluqin akhlak. Mudhafun ilaih. Nah, contohnya al-mudarrisu. Al-mudarrisu zu ilmin. Guru itu memiliki ilmu. Gitu. Guru itu memiliki ilmu. Jumlah apa tuh? Jumlah ismiyah. Al-mudarris sebagai? Al-mudarris sebagai mubtada. Marfu bidhammah. Marfu bidhammah. Zu khobar. Marfu bil waw. Li'annahu khobar. Li'annahu asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf. Ilmin mudhaf ilaih. Majrur bil kasrah. Bagus. At-tajiru. Zu malin. Pedagang itu memiliki harta. Orang kaya maksudnya. Zumal, orang hartawan. Muannasnya apa? At-tajirotun. Enggak, muannas zu. Muannasnya zu. Apa dia? Ingat enggak? Lupa. Ini Om. Mana ya? Zatu. Nah, ada kan di daras 1 kan? Ya, ada Ustaz, teman lupa. Muannasnya zatu. Contohnya Al-ukhtu zatu khuluqin.
Saudari perempuan itu Saudari perempuan itu memiliki akhlak. bagus. Tapi dia marfu'nya dengan dhammah saja. Bukan isim yang 5 kan? Naam. Zatu. At-talibatu. At-talibatu zatu khuluqin. Sekarang jamak daripada zu, jamak mudzakkar. Apa tuh? Zawu. 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 Contohnya al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna zawu ilmin. Para guru. Para guru itu memiliki ilmu. Zawu sebagai Khobar. Khobar marfu. Marfu. Wow. Khobar marfu bil waw li'annahu wa huwa mudhaf. Wa mudhaf bukan isim yang 5 bukan ya? Na'am Ustaz, li'annahu wa huwa mudhaf. Wa mudhaf ilmin Mudhaf ilaihi majrur bil kasrah. Untuk jamak muannas apa? Jamak muannas zawatu. Zawatu. Pernah belajar kan? Na'am Ustaz. Sudah. Al-akhawatu. Al-akhwatu zawatu khuluqin. Para akhwat itu? Para saudari itu mempunyai akhlak. Gitu. Zawatu sebagai khabar marfu wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu wa huwa mudhaf. Khuluqin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarihil kasratu zahiratu. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Zu digunakan untuk mufrad. Untuk mufrad muzakkar. Zatu. Mufrad muannas. Zawu. Zawu jamak muzakkar. Zawatu. Zawatu jamak muannas. Syukran. Mau Aisyah Anwar. Bukan Ustaz. Ukasha. Daras 1 kita belajar 2 angka 100 dan 1000. 100 apa Mi'atun. Nakira. Mi'atun. 1000. Alfun. Masih kata tunggal ya kan? Na'am Ustaz. Kalau dengan ma'dudnya misalnya 1000 buku. 100 buku Mi'atu kutubin. Enggak, mufrad. Oh. Mi'atu kitabin. 100 pena. Mi'atu qalamin. 100 tas. Mi'atu haqibatin. 1000 rumah. Alfu baitin. 1000 sekolah. Alfu madrasatin. Alfu madrasatin. Contohnya nih. Fil kulliyati. Fi kulliyati mi'atu talibin. Di fakultas itu? Di fakultas itu ada 100 pelajar. Laki-laki. Pelajar laki-laki. Bisa muannas. Fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin.
Di sekolah itu. Di sekolah itu ada 100 siswi. Nah, bisa kan? Mudzakkar muannas dulunya kan? Insya Allah Ustaz. Berbentuk mufrad. Mufrad. Mufrad majrur. Yum. Na'am Ustaz. Fil madrasati jar majrur. Fil madrasati jar majrur. Syibhul jumlah. Jumlah. Syibhul jumlah. Apa kemarin dah? Khabarun. Khabarun muqaddam. Mi'atu. Mi'atu mudhof. Ulangi. Fil madrasati syibhul jumlah. Fil madrasati syibhul jumlah. Wa huwa Khabarun. Kalau khabar muqaddam, mi'atu sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Wa huwa mudhaf. Huwa mudhaf. Qalibatin mudhafun ilaih. Nah, gitu. Ganti 1000 pun bisa. Di sekolah itu ada 1000 siswi. Fil madrasati alfu talibatin. Nah, gitu. Bisa kan? Makasih kan? Meroja gitu ya. Barakallah. Ummu Zainab ada hiwar. Naam Ustaz. Mudarris. Abdaris. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. Sesungguhnya jam tanganmu bagus. Wahai Hashim, apakah dari Jepang? Dia. Betul. Apakah ia dari Jepang? Dia dari Jepang. Hashim. La innaha minal Hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Sahah. Al-mudarris. Ghaliyatun hiya am rakhiyatun? Apakah dia mahal atau murah? Hashim, innaha rakhiyatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya dia sangat murah sekali. Murah sekali. Sesungguhnya dia berharga. Seharga 100 rupiah saja. Nah, dengan Ummu Ahmad. Ummu Ahmad ada. Ya Ustaz. Ummu Zainab al-mudarris. Nah Ustaz. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. La innaha minal Hindi. Ghaliyatun hiya am rakhiyatun? Ghaliyatun hiya am rakhiyatun? Innaha rakhiyatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Bagus. Zainab bertanya. Sa'atu Hashimin aminal yabani hiya. La innaha minal Hindi. Isnan. Aminal Hindi hiya. Jawabannya negatif semua. Negatif ya. Nah, Ustaz. Aminal Hindi hiya. La innaha minal Yabani. Bagus. Ghaliyatun hiya. La innaha rakhisun jiddan. Rakhisatun muannas. La innaha rakhisatun jiddan. Rakhisatun hiya.
Naam. Naam hiya innaha rakhisatun jiddan. Abi alfi. Abi alfi rubiyatin hiya. La innaha Bimi'ati. rubiyatan bimi'ati rubiyatin faqat. Naam. Sittah. Bikam rubiyatan hiya. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Bagus. Syukran. Mu Ahmad. Mu Zainab. Apa Ustaz? Mu Naila Siha. Hadirah. Hadirah Ustad. Dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah. Nah, Ustaz. Ummu Naila Al-Mudarris. Al-Mudarrisu. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Amin ya bani hiya. La innaha minal hindi. Aghliyatun hiya amrohisotun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Tanya Ummu Naila. Wahid. Sa'atu Hashimin aminal ya bani hiya. La innaha minal hindi. Aminal hindi hiya. Jawabannya mestinya na'am ya. Naam ya Ustaz. Naam. Naam innaha minal hindi. Bagus. Aghliyatun hiya. La innaha rakhisatun jiddan. Na'am. Arohisotun hiya. Naam innaha rakhisatun jiddan. Bikam rubiyatan. Lima dulu. Abil alfi. Oh, iya. Abi alfi rubiyatin hiya. La innaha bimi'atin rubiyatin faqat. Bimi'ati. Oh Mudah. iya. Bimi'ati rubiyatin faqat. Bikam rubiyatan hiya. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Nah, bisa Munaila. Alhamdulillah bisa Ustaz. Gantian Ummu Salamah bertanya. Sa'atu Hashim. Sa'atu Hashim aminal ya bani hiya. La innaha minal hindi. Bagus. Aminal hindi hiya. Naam innaha minal hindi. Aghliyatun hiya. La innaha ghaliyatun rohisotun. Dan Nah, la innaha rakhisatun. la innaha rohisotun ghaliyatun jiddan. Enggak, jangan pakai ghaliyatun lagi. Iya bener. La innaha rohisotun jiddan. Nah, Rakhisatun hiya. Naam. Hiya rubiyatin jiddan. nomor 4 ya. Munaila. Rohisotun hiya. Naam. Hiya rohisotun jiddan. Nah, gitu. Khamsah. Abi alfi rubiyatin hiya. La innaha
Bi rubiyati fakot. Bimi'ati. Bimi'ati pakot. Bimi'atin pakot. Bimi'ati rubiyatin. La innaha bimi'atin rubiyatin fakot. Bimi'ati mudaf. La innaha bimi'ati rubiyatin fakot. Bagus. Bikam robiyatan hiya. Naha bi rubiyatin fakot. Bimi'ati. Innaha bimi'ati fakot. Rubiyatin. Innaha bimi'ati rubiyatin fakot. Tadi itu kan? Oh iya. Bimi'ati. Rubiyatin fakot. Masya Allah. Iya. Syukran. Mulailah. Apa Ustaz? Jazakallahu khair. Ummu Dina. Ummu Dina udah siap? Insyaallah Ustaz. Bismillah. Dengan Ummu Aqilah. Hadirah. Hadiros. Ya Ummu Dina pertanyaan mudaris. Al-Mudaris. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. La innaha minal hindi. Aghaliyatun hiya amrahisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Ummu Aqilah yang bertanya. Wahid. Sa'atu Hashim aminal yabani hiya. La innaha minal hindi. Aminal hindi hiya. Naam, innaha minal hindi. Salis aghaliyatun hiya. La innaha rahisatun jiddan. Bagus. Arkhisatun hiya. Naam, hiya rahisatun jiddan. Abi alfi rubiyatin hiya. La innaha bimi'atu rubiyatin faqat. Bimi'ati. Bimi'ati rubiyatin faqat. Bikam rubiyatan hiya. Innaha bimi'atu rubiyatun faqat. Bimi'ati harfu jar. Oh ya, bimi'ati rubiyatin faqat. Gantian Ummu Dina bertanya. Sa'atu Hasimin aminal yabani hiya. La innaha minal hindi. Aminal hindi hiya. Naam, innaha minal hindi. Kemudian Alasa. Aghaliyatun hiya. La innaha rakhisatun jiddan. Arahisatun hiya. Naam, hiya rakhisatun jiddan. Abi alfi rubiyatin hiya. La innaha bimi'ati alfin faqat. Bimi'ati rubiyatin faqat. Sita. Bikam rubiyatan hiya. Innaha bimi'ati alfin bimi'ati rubiyatin faqat. Bagus. Ummu Aqilah. Ummu Dina juga. Jazakallahu khair Ustaz. Mujamila ada. Ada Ustaz. Dengan Ibu Nur Hadirah. Hadirah Ustaz. Mujamila al-mudarris.
Inna sa'ataka jamilatun ya hasimun. Ya Hashimu. Ya hasimu. Aminal ya bani hiya. La innaha minal hindi. Agoliyatun hiya rohisotun. Innaha rohisotun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin fakot. Jamilah. Wahid. Sa'atu hasimin aminal ya bani hiya. La innaha minal hindi. Bagus. Aminal hindi hiya. Naam innaha minal hindi. Nah. Agoliyatun hiya. La innaha rubiyatun Innaha. Ulangi. innaha rohisotun jiddan. Abi alfi rubiyatin hiya. Naam innaha Nomor rubiyat. nomor 5. La. Oh, nomor 5. La innaha bimi'atin fakot. Bimi'ati rubiyatin. La innaha bimi'ati rubiyati fakot. Sittah. Bikam rubi atahia. Rubi atan hiya. Rubiyah. Rubiyah. Rubiyatan hiya. Innaha bimi'atan rubiyat. Biharfu jar. Bimi'ati. Innaha bimi'atin rubiyatan fakot. Mudah. Ini rubiyati juga. Innaha bimi'ati rubiyatin fakot. Ayo kamu baca dong. Di hiwar tadi kan? Bimi'ati. Nah, Ustaz. Gantian Ibu Nur. Wahid. Sa'atu hasimin aminal yabanihiyya. La innaha minal hindi. Nah. Aminal hindi hiya. Naam innaha minal hindi. Agoliyatun hiya. Innaha rohisotun jidan. Dulu tuh. Nomor 3 Nah Ustad. La innaha rohisatun jidan. Rohisatun hiya. Naam innaha bimi'ati Rakhisatun. Ulangi Bu Nur. Rakhisatun. Rohisatun hiya. Rohisatun hiya nomor 4 ya. Naam innaha rohisatun jidan. Ya, betul. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Abi alfi robiyatin hiya. La innaha bimi'ati robiatin pakot. Itu. Bikam rubiyata hiya. Innaha bimi'ati robiatin pakot. Syukran. Bu Nur, Bu Jamilah. Selesai itu murojaah daras pertama. Ya kan Om? Belajar inna, la'alla gitu. Belajar la'alla, belajar am, belajar angka,
Mi'at beragam. Zu juga. Zu banyak kan? Daras pertama kan? Ustaz. Kalau nggak di murojaah lupa tuh. Tadi Ummu Aisyah tuh nggak Betul, ingat tuh. benar. Bisa lupa. Heeh. Namanya manusia kan? Manusia tuh lupa. Kalau nggak diulang-ulang, lupa itu lah. Makanya mesti murojaah, pentingnya murojaah gitu. Ya kan? Nah, Ustaz Iya. lupa. Kemudian belajar angka, mi'atun, alfun. Ya, murojaahnya Harus seperti mungkin. Hmm. Lebih baik murojaah pelajaran lama daripada pelajaran baru tapi nggak mungkin. Iya. iya Nah, benar. Ustaz setuju. Mungkinin pentingnya tuh. Mi'atu setelahnya mufrad majrur. Mi'atu talibin gitu Om. Muprod majrur itu domah tain ya Ustad. Bukan kasrah tain. Tain anak mah masih Mun- bingung yang istilah-istilah kayak gini. Nah, nanti dibiasakan pelan-pelan insyaallah. Tuh mi'atu talibin. Mufrad kan talib, mufrad kan? Tolibin ya itu binnya itu muprod ya. Kan binnya majrur. Kasrah. Majrur. Talibinnya satu. Mufrad. Oh iya, Talibin. satu. Sialin. Majrur. Mi'atu qalamin. Mi'atu baitin. Gitu. Nah, daras kedua kita belajar laisa tuh banyak. Laisa untuk laisa fi'il kan? Ya, Ya, kalau muannas pakai apa Ummu Dina? Laisa. pakai tak tanis. Pakai tak Menjadi tanis. menjadi Laisat. 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 Tak ta'nis. Jangan lupa laisat. Laisat. Ya. Laisat. Muanas Ayo, laisat. laisat. Hmm. Laisat Zainabu Laisat Rabiyati. Zainabu. Atau jamak muzakkar tambah waw. Laisu. Mujamak kan? Laisu. Mujamaah. Waw jamaah sebagai domir apa dia Mudina? Domir mutasil. Fi mahali raf'in isim Fi mahali rauf. Isim laisa. Isim isim laisa. laisa. Mahalnya rafa fi mahali raf'in Fi isim mahali rauf. laisa. Ini. Jumlah fi'iliyah wa khobar laisa. Ar-rijalu laisu bihujjajin. Ya kan? Arijalu Laisu. laisu bihujajin. Para lelaki bukan jamaah. Para lelaki bukan jamaah haji. Untuk jamak muannas ada nun Nun niswah. bisa menjadi las Lastuna. Lasna. 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 Hunna maksudnya hunna. Iya, nah, Ustaz. Lasna nun niswa sebagai isim Isim laisa. laisa. Untuk domir yang lain ana Lastu. lastu nahnu Nahnu lasna. amaridatun anti Amaridotin anti. Lastu bi apa? bimari Bimaridotin. amaliziyatun anti Lastu bi Malaysiatin. gitu lastu bimaliziyatin. Om Iwa terakhir nih Ummu Dina Bilalun muslimun abuka ya Hisyamu. apakah Apakah ayahmu seorang muslim wahai Hisam?
Hisham. Hisamun. La, huwa laisa bi muslimin. Bukan. Dia bukan seorang muslim. Bilal. Bilal. Wa ummuka amuslimatun hiya. Dan ibumu, apakah dia seorang muslim? Hisam. La, hiya laisat bi muslimatin. Bukan. Dia bukan seorang muslim. Dengan Ummu Ukasha. Ummu Ukasha. Ustaz. Ummu Ukasha jawab. Kemudian ulang. Bilal. Muslimun abuka ya Hishamu. La, huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka amuslimatun hiya. La, ya laisat bimuslimatin. Dina. Wahid. Muslimun Hishamun. Naam, huwa laisa bimuslimin. Naam huwa bimuslimin. Naam huwa Enggak. bimuslimin. Enggak, bukan. Ulangi Mudina. Apakah Hisham orang muslim? Ya. Muslimun Dia orang muslim. Hishamun. Naam, huwa muslimin. Muslimun. Muslim. Naam, huwa muslimun, huwa mubtada, muslimun khabar marfu bi dhammah. Huwa. Ulangi Mudina. Muslimun Hishamun. Naam, huwa muslimun. Begitu Iya. Hishamnya orang muslim. Ya kan? Ya, Ustaz. Senan. Muslimun abuhu. La, huwa laisu bimuslimin. Kenapa laisu? Laisu untuk jamak. Ini satu orang. Ustaz, laisa. Laisa saja, jangan tambah-tambah laisu, jangan. La, huwa laisa bimuslimin. Nah, saya rasa. Imamun abuhu. La, huwa laisa bi imamin. Bagus. Sekarang muannas. Wa umuhu muslimatun hiya. La, hiya laisat bimuslimatin. Bagus. Khamsah. Muslimatun anti. Naam. Naam. Ana lastu ana hatin ada muslimatun khabar marfu bi dhammah. Afwan Ustaz. Naam ana muslimatun. Pertanyaannya, apakah kamu orang muslimah? Iya, saya orang muslimah, orang muslim, perempuan kan? Ya, Ustaz. Gantian Ummu Ukasha. Wahid. Muslimun Hishamun. Naam, huwa muslimun. Bagus. Muslimun abuhu. La, huwa laisa bimuslimin. Bagus. Imamun abuhu. La, huwa laisa bi imamin. Arba'ah. Wa ummuhu muslimatun hiya. La, hiya laisat bi muslimatin.
Muslimatun anti. Naam, ana muslimatun. Bagus. Mukasha atau bibatun anti. Naam, ana tabibatun. Kalau negatif, la. Ana tu bi tabibatin. Bagus. Kemudian amuhandisatun anti. La, ana bi muhandisatun ya. La, ana muhandisatun. La, Bi ana muhandisatun. lastu. Oh ya, ana lastu bi muhandisatin. Nah, amudarrisatun anti. Naam, ana mudarisatun. Negatif, Oh, la. negatif. Ana lastu bi mudarisatin. Nah, syukran. Kemudian bagus. Mukasha juga. Afan Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ya, Ummu Aisyah Anwar. Mungkin Naam, Ustaz. dengan Ummu Zainab hadirah. Naam Ustaz. Ummu Aisyah Bilal. Muslimun abuka ya Hisham. La huwa laisa bi muslimin. Wa umuka muslimatun hiya. La hiya laisat bi muslimatin. Ummu Aisyah bertanya, Wahid. Muslimun Hisham. Naam huwa muslimun. Muslimun abuhu. La huwa laisa muslimun. Bi muslimun. Laisa. La huwa laisa bi muslimin. Imamun abuhu. La huwa laisa bi imamin. Arba'ah. Wa ummuhu muslimatun hiya. La hiya laisat bi muslimatin. Sahih. Muslimatun anti. Naam ana muslimatin. Muslimatun. Naam ana Muslimatun. muslimatun. Gantian. Bu Zainab. Wahid. Ustaz. Muslimatun Hisyamun. Muslimun Hisyamun. Astagfirullah. Naam, huwa muslimun. Bagus. Muslimun abuhu. La huwa laisa bi muslimin. Bagus. Imamun abuhu. La huwa laisa bi imamin. Wa ummuhu muslimatun hiya. La hiya laisat bi muslimatin. Muslimatun anti. Naam, ana muslimatun. Ummu Aisyah Anwar. Amumarridatun anti. La ana lastu bimaridatin. Bimumaridatin. Nah, Ummu Zainab. Afallahatun anti. La ana lastu bi fallahatin. Nah, bifallahatin. Syukran. Ummu Zainab. Jazakallahu khairan. Oke, Ummu Naila Siha hadirah. Hadirah Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngantuk ya? Belum Ustadz, semangat walaupun belum bisa-bisa. Insyaallah. Sabar ya. Insya Allah Ustadz ditelateni. Banyak berdoa, ya Rab pahamkanlah kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan Ummu Salamah mungkin? Nah, Ustaz. Ummu Naila Bilal.
Amuslimun abuka ya Hisham? La, huwa laisa bi muslimin. Wa ummuka amuslimatun hiya? La, hiya laisat bi muslimatin. Nah, Ara Munailah. Wahid. Amuslimun Hisham? Naam, huwa muslimun. Amuslim abuhu? La, huwa laisa bi muslimin. Nah, Imamun abuhu? La, huwa laisa bi imamin. bagus. Wa ummuhu amuslimatun hiya? La, hiya laisat bi muslimatin. Ini apa Ustadz pertanyaan? Amuslimat Anti. Amuslimatun anti? Naam, ana muslimatun. Kemudian Ummu Salamah. Muslimun Hisyamun. La. Nah, itu ada jawabannya, Om. Ada terjawab kok, ada. Ya. Naam, huwa muslimun. Nah, tinggal teruskan saja. Ya. Ya. Bentar. Yang dia. Udah malam harusnya. Capek komputernya itu, Ustaz. Boleh. Yuk. Ummu Salamah bertanya. Muslimun abuhu. La, huwa laisa bi muslimin. Imamun abuhu. La, huwa laisa bi imamin. Bagus. Wa ummuhu muslimatun hiya. Wa ummuhu muslimatun hiya. Ada jawabannya. Jawabannya ada tuh. La, hiya muslimatin. Bukan. Ya, laisat. Oh iya, laisatnya. La, hiya laisat bi muslimatin. Nah, gitu. Khamsah. Muslimatun anti. Naam, ana muslimatin. Bi muslim. Ana, jangan pakai bi, nggak ada bi. Ana Ana muslimatun. Nah, gitu. Ummu Salamah. Naam, Ustaz. Amudiratun anti. La, lastu bimudiratin. Munaila atabibatun anti. Naam, ana tobibatun. Lastu. Lastu bi tobibatin. Nah, gitu. Amudarisatun anti. Lastu. Kan, Munaila bagus. Alhamdulillah, jazakallahu Ummu khairan. Jamilah. Hadirah Ustad. Dan Ummu Ahmad jawab. Ummu Ahmad udah belum yang ini? Belum. Ya, Ummu Jamilah, Bilal. Muslimun abuka ya Hisamu. La, huwa laisa bi muslimin. Amuka muslimatun. Wa ummu. Wa umuka muslimatun hiya. La, hiya laisat bi muslimatin. Jamilah. Muslimun Hisamu. Naam, huwa muslimun. Muslimun abuhu. La, huwa laisa bi muslimin.
Aimamun abuhu. La huwa laisa biimamin. Wa umuhu muslimatun hiya. La hiya laisat bimuslimatin. Muslimatun anti. Naam, ana muslimatun. Sekian. Ummu Ahmad Bertanya Ustaz. bertanya, amuslimun? Muslimun Hisyamun. Naam, huwa muslimun. Muslimun abuhu. La, huwa laisa bimuslimin. Imamun abuhu. La, huwa laisa biimamin. Wa ummuhu muslimatun hiya. La, hiya laisat bimuslimatin. Nah, Muslimatun anti. Naam, ana muslimatun. bagus. Ummu Ahmad, amudarisatun anti? La lastu bi apa tadi Ustaz? Amudarisatun anti? La lastu bi mudarrisatin. Ummu Jamilah, atabibatun anti? La, ana lastu bi tabibatin. Bagus, Allah, syukran. Ibu Nur, ada Ibu Nur. Hadirah Ustaz. Ummu Aqilah, ada Ummu Aqilah, ada. Siapa yang belum? Udah semua Om? Dengan ala Ibu Nur. Muslimun abuka ya Hisham? La, huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka muslimatun hiya? La, hiya laisat bimuslimatin. Muslimun Hisyamun? Naam, huwa muslimun. Muslimun abuhu? La, huwa laisa bimuslimin. Imamun abuhu? La, huwa laisa biimamin. Wa ummuhu muslimatun hiya? La, hiya laisat bimuslimatun. Bimus? La, hiya laisat bimuslimatin. Muslimatun anti? Naam, ana muslimatun. Bagus. Syukran. Nur, Afwan. selesai Om. Murojaah hari ini daras pertama dan daras kedua. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Jazakallah khairan fiik. Ustaz. Allah. Barakallahu. Barakallahu fiik. Barakallah. Ilal liqa Ilal liqa ma'as Ustaz. salam. Jangan lupa banyak berdoa Om ya. Banyak-banyak doa. Na'am Ustaz. Halo Ustaz. Belajar ya.